Selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. Thank you so much buat kalian semua yang udah join 111. By the way, Tir, Yes. hari ini hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal Nggak inget, tanggal jujur. 21 kan? Tuh, Kita satu. tanggal 21. Oh, ada apa tuh? Kita lagi ngerayain sesuatu yang spesial nih. Oh, oke. Jadi kita mau bilang dulu 1, 2, 3. Happy Father's Day! Ini akibat udah kelamaan di rumah sekalinya ketemu kayak gini nih. Tapi anyway, Happy Father's Happy Day Father's buat Day to semua all bapak dads. yang di rumah. Thank you so much udah support kita ya. Yap. Sampai segininya kita, aduh, so much love from our fathers, ya nggak sih? Yap. And jangan lupa kalau you guys pada di rumah, kalau your dad juga ada di rumah, jangan lupa untuk say Happy Father's Day, spoil them, your dad, hug Give them your some dad. kisses. Ya, Yeah. Tirsa's dad is waiting over there. Jadi udah spoiler dulu nih. Aduh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi yang penting on the Father's Day, spoil your dad, have fun with your dad, have fun with your family. Yeah, I hope you guys are safe and healthy semuanya. And hari ini kita mau hapus dulu makeupnya. Soalnya kayaknya kalau mau praise and worship dengan ini kayak nanti Tuhan bingung, itu yang mana ya anak gue, kok berubah penampilannya. Hapus dulu. Bentar. Sabar ya geng. Siapa aja yang udah mulai bosen di rumah, siapa aja yang udah mulai bertingkah juga kayak begini. Thank you daddy, mami-mami yang udah sabar sama anak-anaknya di rumah. Oh terima kasih, oh untung masih cemot. Bentar ya. Kok lipstiknya jangan. Bentar. Ya. 3, 2, 1. Kita sudah selesai menghapus makeup. Sudah kembali menjadi Okay. So glad to have you guys here. And kalau kalian pertama kali ada ikut join di 111 online service sama kita, Welcome home. welcome. We're so excited that you're here and Yes. we hope pas pandemic ini semua udah selesai, kalian semua bisa join, datang juga di tempat sini. We are so open, we're so happy if you guys bisa join. Yes. But before we start today, kita doa dulu ya. Oke. Okay, dear Lord Jesus, thank you so much, God. Yeah. On this Father's Day, we would like to thank you for being a good father yourself and also for giving us great fathers on this earth, Tuhan, yang udah sayang sama kita, and we bless our fathers, Lord Jesus, Yeah. and bless everything that they do supaya apa yang mereka kerjakan menjadi berkat buat orang-orang lain, Tuhan. And juga we're excited to praise and worship your name because your name is the only name that's worthy of our praise, Lord Yeah. Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Yo. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your
Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. We worship you. So good. You're so good, Father. We worship Death could not hold you, the veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Oh, I hear the chains falling. Yeah. So break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain,
Lord, your name is so, so powerful in this world, Lord Jesus. And we're so grateful to be able to call you our Father Yeah. because that is above every other identity that we could have and own. And we're so, so grateful for that. And on this Father's Day, we're so grateful for the fathers that you have given us. And we're also grateful for you as our Father, Lord God. We declare every chains that are in our lives to be broken because we believe that your name is above every other name. And we believe that you have won it all on the cross, Lord God. And death could not hold you, so nothing else can. And we're so excited to hear your word this morning, Lord God, and open our hearts, minds, and our ears so that we can receive what is going to be shared to us. May it be something that is of benefit to us. And in Jesus' name, everybody say, Amen. Good morning, everyone. Good morning, Cidewi. Morning. Akhirnya ketemu lagi ya. Yeah. Udah lama banget kita kalau ketemu tuh lewat Zoom terus Right. ya kan. And today is the special day, you know. Iya, today is especially today. If you guys don't know, today is Father's Day. Mhm. Nah, jadi kalau kalian di rumah with your dad, go say Happy Father's Day, Right. spoil him ya, Mhm. because it's a special day today. And today because it's Father's Day, kita mau ngomongin tentang father ya, sosok Yes. bapak gitu kan. Nah, apa sih father itu? Everyone on earth pasti punya daddy dong Of ya. What course. about you? Yes, I Oh, have. of course. Can you talk a bit about your dad? Yes, my dad dia sangat mengasihi anak-anaknya, terutama anak-anak ceweknya. Wah, Wih. sangat dimanja gitu. Dari kecil I dimanja banget sama daddy I gitu. Apa aja pokoknya anak-anak yang cewek dulu dikasih. Wih. Disuruh baris walaupun kita bukan anak pertama tapi karena cewek dia Duluan kasih kita ya. duluan. Wih, mantap. Privilege Iya. banget gitu. I see nggak usah sharing-sharing soalnya I kan Yo, satu-satunya the only one. udah pasti daddy's favorite, daddy's princess ya nggak? Iya. Nah, a father itu ya kalau by dictionary a father itu someone who is a man who is in relation to the natural child or children. So my dad kayak yang Ci Dewi bilang, my dad itu juga orangnya kasih yang terbaik ya kan. Apalagi I anak satu-satunya, nggak usah pakai sharing-sharing Iya. lagi ya kan. Pokoknya apa yang dia bisa bikin buat I yang make me happy, he's gonna do it gitu. Apa yang Right. bisa dia bikin untuk protect me, he's gonna do it too gitu kan. Nah, today kita karena lagi ngomongin tentang fathers ini, kita juga mau ngomongin about our father in heaven. Yes. Nah, ini ada a funny story. Uh-huh. When I was small, dulu kan I tinggalnya di rumah gitu kan. Terus I pindah sama my whole family, kita masuk ke apartemen. Pas masuk apartemen tuh lantai 8 gitu kan. Terus ada a friend of ours bilang, wah Yemi mah enak tuh. Nah, sekarang tinggalnya udah agak tinggian gitu kan. Terus I pertama mikir kayak, ya udahlah ya gitu. Ternyata dia bilang gini, iya soalnya sekarang kalau doa lebih kedengeran sama Tuhan, soalnya lebih deket sama Tuhan gitu nunjuk gini kan. Oh. Ya terus I kayak, when I was small I kayak, you have a point there gitu kan. Kalau Soalnya kita bisa naik pesawat, wah oh udah lebih deket sekali. lagi. Kalau lagi naik pesawat sekarang doa guys. Udah pasti Tuhan dengar. Yes. Tapi itu kan persepsi kita gitu. Soalnya kan our Father in heaven. Heaven itu kalau kita Always bilang pointing to up there. iya, kita kalau bilang surga di mana? Di situ Iya. gitu kan. Surga dari kecil gitu enggak? Surga di mana ya? Heaven is there. Kalau kita say heaven, otak kita langsung mikir situ. Ke atas. Jadi kalau kita ngomong Father in heaven itu cenderung kita mikir jauh sekali iya, our tempatnya. Father gitu. is kayak God is so far there in heaven gitu kan. Makanya dibilang kalau doanya lebih tinggian gitu, wah pasti kedengaran gitu. Tapi padahal the truth is our God is not distant, right? No, He is not distant at all. And yang lebih hebatnya lagi, He is in us. Ya. Yes. You know what? Saya jadi ingat mengenai kamu bilang bahwa bapak kita itu di surga jauh di atas gitu. Ada satu anak kecil gitu, dia tidur sama kakaknya. Terus sebelum dia tidur dia berdoa. Dia bilangin, Tuhan Yesus saya mau sepeda kan mau Natal. Gitu. Tapi kan kalau orang berdoa ya udahlah. Berdoa gak apa-apa ngomong aja kan. Tapi dia enggak, dia teriak. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau sepeda untuk Natal ini, gitu kan. Terus kakaknya marahin,
Kamu gak usah teriak-teriak deh ya. Kata Tuhan itu dengar, even though you are only bisik-bisik. Dia bilang, I know God bakal dengar. Tapi papa di sebelah nanti gak kedengeran. Ngode berat gitu. Iya. Oh, that's so funny. Oke. Tadi Jem tadi you bilang bahwa our Father in heaven is not distant, even He lives in us, He right? lives in So us, yeah. I think this is a good point that we want to discuss, right? Yeah. You go ahead. Okay, so the first thing about our God, ya kita jadi Hmm. hari ini kita mau mengenali our Father in heaven even more ya. Mm-mm. So the first thing that we can note about our God is that He restores our relationship. Before Jesus died on the cross, kita tuh slaves to sin. Right. Bisa dibilang gitu kan. Mm-mm. Kita condemned, kita ada tembok between us and God. We are far away gitu kan. Right. Tapi what happened is that God does not want that to happen. Tuhan gak mau seterusnya kayak begitu. That's why He sent Jesus. And in Romans 8 verse 15 and 16, dibilang, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. That's who we were sebelum Tuhan mati buat kita ya. Yeah. Itu who we were fearful slaves. Yes. Salah dikit masuk neraka, apa Yeah. dikit wah jauh dari Tuhan gitu Yeah. kan. It takes a lot of effort to be close to God back then Mhm, before Jesus mhm, died for us ya kan. mhm. Tapi in Romans 8 verse 15 and 16 itu dibilang, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead you received God's spirit when He adopted you as His own children. Now we Wow. call Him Abba, Abba, Father. Wow, luar biasa sekali ayat ini kan. Jem dikatakan dulu sebelum kita menerima Tuhan Yesus, relationship kita dengan our Father, our Abba itu udah broken, udah Yeah, rusak that's sehingga kita itu dibilangnya slave. Yang namanya slave itu bagaimana mau deket, ya hidup di dalam ketakutan kan? Karena yang namanya budak itu there is no right, no identity, That's true. no opportunity. Yeah. It's kalau zaman dulu itu yang namanya slave itu like thing, bukannya person. Barang, yeah, Thing. that's good. Jadi That's kalau true. misalnya bosnya majikannya nggak suka sama itu slave, dia can kill it, can kill it, gitu loh. Nah kita itu seperti itu, but yet kita nggak nyadar bahwa kita itu seburuk itu loh. Yeah, Ya hidup kita kan. without Christ. Yeah, Right, that's so tapi true. itulah makanya our Father is love us so much. Makanya dia berikan anaknya supaya kita menjadi His son. Anaknya loh, di-adopt, bayangin. Yeah, that's Itu our amazing. Father loh in heaven. Dia begitu dengan cara apa pokoknya dia mau mengembalikan posisi kita yang tadi relationship-nya hilang kembali dan menjadi ada hubungan bahkan dijadikan anaknya. Wow, very good. Terus what's interesting about the word adopt, itu kan because this world is a broken world. When I grew up, I read a lot of people yang kayak born into broken family. Terus dia bilang kayak, oh my parents tuh terpaksa ada gue gitu kan. Tapi selagi I love how the verse said we are adopted. Right. When someone is adopted itu dipilih, right? Yes. Gak bisa sembarangan. Gak sembarangan. Tuhan tuh Betul. benar-benar milih kita to Benar. be His child gitu loh. Gak yang kayak ya ada lo, ya udah deh terpaksa gue jagain lo gitu kan. Not at all gitu. But God chose Wow. us to be His children, and that's something that I love from this verse. Iya, That dia small word. bilangin, sampai dia bilangin, now we can call him Abba Father. Yeah. Nah orang Israel itu ya, kalau manggil papanya itu dengan Abba. Itu panggilan yang akrab orang-orang Israel masih kecil-kecil gitu ya. Nah mereka manggil Abba, Abba itu sampai seperti itu akrabnya. Kalau dia nggak akrab dari kecil tuh dia nggak akan manggil itu. Nah itulah Tuhan, our Father itu want to have a close, very close relationship with us. Dia sampai ngomongin seperti itu. Itu is a wonderful restorations of our relationship ya with Iya, Tuhan jauh kan. sekali. Jauh dari sekali. slave And then sampai- once sekali kita menjadi anaknya, it's forever. Nggak That's ada yang bisa amazing. Yeah, bisa memisahkan kita, nggak ada. Even ya, Bang, maksudnya kalau di dunia ini kan kita sering dengar bahwa putus hubungan antara anak dengan bapak.
masuk di koran, Mm-mm. ya kan? Ya, ya, Sering kita ya. dengar gitu kan. Sebenarnya it's only a formalities, formalitas, tapi sebenarnya hubungan mereka sih tetap nggak bakalan Nggak bakal. bisa, nggak akan Statusnya bisa. udah begitu. Right Iya, ya, iya. nggak bisa walaupun kamu bilang bahwa putus hubungan. Hubungannya putus tapi status itu nggak akan bisa hilang. Dia still anaknya, dia still my son itu bapaknya ya kan. Walaupun dia sudah putus. Nah itu di dunia loh. Apalagi dengan our Father in heaven. Iya. Can you imagine that close relationship, that relationship yang dipulihkan sama Tuhan kita. Wow. Luar biasa banget. Ya, it's so amazing. Yes. Dari kita yang slaves, sekarang udah dianggap anaknya dia. Yang as anak juga kita mewarisi ya, ya kan? That's right. That's yeah. amazing. Dari slave yang gak ada hak untuk apa-apa. Nah, Sekarang betul. now that we are his child, Right. kita Right. jadi heirs, his heirs. That's yeah. amazing. Betul, slave itu kan boro-boro ada hak, ada warisan, hak aja nggak ada kan. Bagaimana? Jadi, tapi Tuhan itu sudah memulihkan hubungan kita, dia membuat kita sebagai ahli warisnya. Coba bayangin. That's amazing. Ya kan? Nah, Roma 8 ayat yang seterusnya dikatakan, dan karena kita adalah anak-anaknya yang sejati, kita memenuhi syarat untuk mendapat bagian dari semua kekayaannya. Karena sesungguhnya kita adalah ahli waris Allah sendiri. Wow, we are heir of God himself. Kita itu sebenarnya nggak menyadari kita sebenarnya adalah ahli waris. Yeah. Ya kan, yang memiliki semuanya. Pernah nggak Jam kamu berpikir sama seperti kayak Pangeran William dari England, ya kan? Nah, dia itu kan menjadi ahli waris kan. Kalau misalnya nanti grandmanya sudah nggak ada, dia langsung akan menjadi derajatnya kan gitu. Karena itu adalah diwarisi. Ya. Udah ketahu turunannya ada jenjang semuanya ini ya kan. Kita nggak mungkin. Karena nggak ada urutan. Gak ada hubungannya. Gimana bisa tiba-tiba mau jadi ahli Nyempil. waris kan? Can you imagine tiba-tiba Jemima kamu ada di dalam urutan ahli waris di dalam kerajaan. Bisa Gak gak kebayang kan ya. Segitu the privilege begitu aja kita udah ini. Ini apa lagi loh. Tuhan itu luar biasa Jem. As a father in heaven. Dia itu tidak hanya membuat kita dari slave to his children. Dan dia menjadikan kita itu legit, sejati menjadi ahli warisnya. Can you imagine? That's more than we can hope for ya. Yeah. Apalagi yang dari dulunya itu slave itu. Wah, that turnaround itu kontrasnya beda sekali. Kontras gitu. beda sekali dia bilang kan. Kita itu benar-benar his true children gitu loh. Itu hal yang luar biasa gitu kan. Jadi ya it's a privilege for us untuk menyandang yang namanya ahli warisnya daripada kerajaan surga. Ya kan. Even though kita ngelihat kayaknya mewarisi apa gitu kan. Kayak sedikit abstrak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat hidup ini, kita bisa melihat begitu berartinya arti ahli waris itu. Karena yang kita warisi ini adalah kita punya Bapa itu yang menciptakan dunia ini loh. Ya kan? Yang punya kekuatan, mempunyai authority yang luar biasa sehingga you bayangin gak yang tadi saya bilang, kalau kamu menjadi ahli waris di satu kerajaan itu, wow. Kamu pernah gak berpikir kekurangan? That's true. Kamu pernah gak berpikir bahwa ada orang yang mau menyakiti kamu? Belum disakiti aja itu tentara-tentaranya ya kan? Baris. Prajurit udah, That's dia udah bikin tembok-tembok kan. How secure we are. That's what we're like with God. Right. Our future is so secure in Him. Ada yang mau harm kita udah ada malaikat-malaikat yang jaga. Ya kan? That's cool. That's our positions, right? Jadi waktu kita menghadapi dunia ini, we have to remember always that kita adalah ahli waris Tuhan. Kita ini adalah milik daripada anak Allah. Yaitu Yesus Kristus. Dia yang sudah menjadikan kita itu loh. Sehingga ya
whatever the situation now, yang Yeah, yeah, yeah. uncertainty gitu, kita tahu we are ahli warisnya Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan menderita, kita tidak akan dibiarkan kekurangan, bahkan kita tidak akan pernah ditinggalkan. That is yang namanya He lives in us. Yeah, that's amazing. Beautiful. Apa lagi Jem? Okay, now that kita udah tahu ya about those things, how we are His children, and kita sekarang mau emphasize kalau kita tuh childrennya juga bukan children yang biasa-biasa aja Sembarangan. gitu. Tapi to God, in God's eyes, He called us and made us His very own beloved children. Kita nggak, Wow. dia nggak cuek sama kita, ya kan? Tapi He really does take care of us and He loves us so much gitu. In 1 John 3 verse 1, it said that look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us. He has called us and made us His very own beloved children. Wow. Jadi kalau beloved children, anak kesayangan, tadi kita berdua kan anak kesayangan nih. Ya, you pastinya, Jadi, you pastinya. Iya, apalagi The gitu. only daughter. Iya. Jadi gini, what I can share to you guys, and I know your father, your dad tuh pasti they love you in their own way gitu kan. Yes. Tapi I'm going to share about what my dad is like to me. Jadi buat kalian yang gak pernah kebayang what it's like to be the only child, ini dia. This is what it feels like to be an only child. My dad, I can say always has my back. Dia kalau I sakit, mungkin dia yang lebih stres lagi gitu kan. Kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, dia kayak gini biasanya. Casey, you guys, my best friend is Casey. And dia tinggalnya jauh di Puri, selagi kita di tengah kota sini kan. Kalau ke Puri tuh suka macet, daerah Purinya aja macet kan ya. Jadi kalau nganter ke sana tuh, aduh, I mau minta mami, gak mungkin. Mami kalau udah susah tahu jalan gitu kan. Pasti minta daddy, kalau minta Grab, of course anak satu-satunya. Perempuan lagi terus kan kayak naik Grab jauh-jauh, udahlah jangan gitu Concern kan. lah, concern. Too much kepikiran gini-gini, ya udahlah jangan. Jadi terus mau minta my dad tuh rada, aduh dia kan banyak meeting, dia kan harus rearrange his schedule, belum lagi nanti waktu yang habis untuk nganterin I ke Puri aja berapa gitu kan. And tapi mau gimana lagi, I really need to go there gitu kan. Kita mau ada acara atau apa gitu perlu ke sana, gimana ya? Terus ya udah deh, my mom bilang udahlah tanya aja kan, mau siapa lagi kalau nggak yang nganter ya kan? Ya udah kita coba kan, I coba. Dad, ada besok waktu nggak? Dad besok ada waktu nggak? Terus kenapa? Gitu dulu kan, kenapa dulu nih gitu. Terus aduh, mau ke rumah Casey. Oh bisa. Belum apa-apa aja belum. Langsung bilang, oh bisa. I mau bisa anterin nggak? Baru gitu. Belum bilang ke rumah Casey, bisa anterin nggak? Langsung dijawab, oh bisa. Terus sama mami sampai lihat-lihatan, lihat tuh daddy you. Belum selesai aja sentence-nya udah dibilang bisa gitu. Dia bilang, you udah tahu belum I mau kemana gitu. Bogor. Udah tahu belum I mau kemana? I mau ke rumah Casey. You ada waktu nggak? Dia bilang, bisa nanti daddy atur waktunya. That's what he's like gitu kan. Nanti daddy atur waktunya. Pokoknya gitu. Pokoknya you first. Yeah, and that's what I feel like. I'm grateful to have a glimpse of what God's love is like. Ya kan Tuhan sama kita tuh gitu juga. You mau apa sih sebenarnya? Oh bisa. Atau kadang maybe jawabannya Tuhan tuh gak sesuai yang kita mau, tapi yang di dalam pikiran Tuhan tuh yang terbaik. Yes, gak mungkin Tuhan kasih yang pikir sampai ke sana, nyampe ke sana. Because kita tuh kesayangannya Tuhan banget gitu. And that's amazing gitu. Iya. Jadi dia nggak maksudnya Tuhan, anak kesayangan Tuhan itu, bayangin kita di dunia dengan papi kita seperti itu aja kita merasa sangat sangat so loved. Yes, so love and bangga banget digituin ya kan. Apalagi dengan Bapa di surga, dia mau memberikan yang terbaik. I was ini reminds me ada satu cerita, Jem. Ada cerita, pernah dengar kan? Rick Hoyt itu, dia itu lahir dengan cerebral palsy. Jadi kayak retarded sedikit, dia kan nggak bisa, jadi dia harus di kursi roda gitu kan. Nah bapaknya, ini anak seperti kamu. Dia cuma ngomong begini, Dad, if I can run, I feel I'm not handicapped. Dia cuma ngomong seperti itu, kayak kamu. Dad,
bisa anterin nggak gitu kan. Baru ngomongin begitu. What did his father do? Dia bilangin, you will run. And then what? Bapaknya itu namanya Dick Hoyt itu. Dia itu bukannya pelari, dia bukan atletik loh. Tapi because of his beloved son, dia Requestnya itu yeah. belajar, berlatih terus sampai dia ajak anaknya ikut, nggak tanggung-tanggung Jem. Yeah. Ikut the triathlon race. Oh, Can you imagine? kenapa nggak 100 meter gitu aja ya? Triathlon itu kan lari, jalan, Iya. berenang you Iya, know. iya. Itu nggak Extra. tanggung-tanggung dia ikut itu. And then dia udah ikut running itu pertandingan race itu kira-kira 1000 kali gitu. Nah itu menjadi inspirations anaknya itu. Dia pakai kursi roda kemudian waktu lagi dia berenang dia gendong, dia tarik. Itulah bapaknya yang sangat-sangat mengasihi anaknya. As our Father in heaven like that. Yeah. Dia nggak akan membiarkan kita, enggak lah kamu itu begini nggak bisa, nggak usah, udah. No, our Father in heaven will be there for us. Dia akan memberikan, dia sangat bahagia kalau kita bahagia. Itu Father, right? Yeah, That's your true. Father too, right? Iya, iya, iya. You juga ada cerita lain. Iya, itu. Aduh, itu lucu banget. Jadi kan sekarang lagi masa-masa COVID ini ya kan. Jadi kan banyak orang tuh yang nggak bisa kerja. Nah jadi if you guys know, mungkin ada yang tahu, tapi ada acara Korean show namanya Return of Superman. Ini sebenarnya udah lumayan terkenal sih, so maybe the younger ones know. Jadi basically anak-anak tuh ditinggal sama papanya. Kan biasanya sama mami ya. Jadi kalau ini anak-anak sama papanya, makanya Return of Superman. Dilihat gimana sih sehari-harinya. Nah jadi hari itu tuh kalau nggak salah National Kids Day in Korea, pokoknya they're celebrating their children ya kan. And karena papanya mikir, ini kan a special day, yuk I mau traktir you. Gitu. I mau traktir you, I bawa ke toko mainan yang paling besar, let's go gitu. Tapi di jalan tuh anak observant, dia ngeliat kok mobil gak sebanyak biasanya. Terus papanya jelasin, oh iya kita nih lagi coronavirus. Jadi banyak orang yang gak bisa kerja gitu kan. Terus stay at home. Banyak yang stay at home. Terus anaknya nanya, kok you gak pergi kerja gitu kan. Anaknya gak ngerti kalau syuting-syuting tuh udah termasuk kerja ya kan. Buat anaknya ya dia sehari-harinya kayak begini gitu. Terus kok papa gak kerja sih gitu kan. Ya papa kan, why are you staying home gitu kan. Ya papa gak ada kerjaan, papa I'm not working lah. Pokoknya I'm basically staying home because I don't have work yang harus keluar gitu. Terus anaknya diam-diam gini tapi ternyata dia mikir kan. Ya udah fast forward udah sampai di tokonya. Udah sampai di tokonya, mainan banyak banget. Biasanya anak-anak kalau ngeliat mainan kan udah kayak, I want it all. Apalagi kalau dibilang, take whatever you want. Papanya udah bilang gitu loh. Mau What ini? a privilege. Itu kan kalau kayak gitu kan pasti, asik banget gitu-gitu. Akhirnya dia udah pegang ini, papanya bilang, mau ini? Terus dia udah taruh di keretanya. Ternyata dia diem, terus dia ditanya, ini harganya berapa? $80. Terus dia bilang, terus dia balikin. Wow. Terus dia jalan-jalan lagi, wah bagus ya ini. Terus papanya bilang, ya ambil aja gitu kan. Terus dia bilang, tapi harganya berapa? Yang lucunya gitu, dia semua yang dia tanya dulu harganya berapa. Dia udah, terus akhirnya dia main di trampolin, papanya tanya, kamu mau ini kan, kamu suka kan, papa beliin ya. Enggak usah. Akhirnya ujung-ujungnya dia cuma beli 1 boneka. Wow. Yang harganya paling $16 if I'm not mistaken. Wow. Terus papanya kayak, kamu gak salah. I tuh pengen traktir you loh. I pengen traktir you yang terbaik. You cuman milih gini. Terus tiba-tiba anaknya gini, kan papa gak ada kerjaan. Papa kan gak ada kerjaan. You kan stay home, gak ada duit. Udahlah, ini aja. I don't need anything yang terlalu besar gitu. Terus papanya sampai ketawa. Ya elah, I have money gitu kan. I have money, let me buy you something. Dia bilang, gak usah kita pulang gitu kan. Tapi lucu juga, reminded of how we are with God. Sometimes kita udah tahu nih, Tuhan sayang banget sama kita. Tapi kita yang limit Tuhan, ya kan. Kita yang limit Tuhan, mungkin gini. Karena circumstances kayak gini-gini, mungkin gak akan terjadi seperti itu. Udahlah yang aman-aman aja gitu kan. Padahal Tuhan tuh kayak, I want to give you my best. Why are you letting me gitu. Wow. Kayak lucu banget ya cerita Jadi kita itu. kayaknya biasanya lebih melihatnya fakta yang ada.
and then the circumstance ya kan. Jadi Iya. akhirnya kita membatasi our Father in Heaven juga begitu Iya, ya iya, kan iya. gitu. I was thinking ada juga teman I gitu. Dia bilang gini, aduh dia datang ke tempat kita dia bilangin, ini ya anak saya mau minta sekolah ke luar negeri. Oh. Dia nggak tahu nih bapaknya ini cuman pendeta katanya gitu. Maunya sekolah ke luar negeri. Terus kita cuman lihat-lihatan berdua suami I gitu. Oh gitu dia nggak tahu. Karena justru anaknya tahu bapaknya pendeta. Karena bapaknya pendeta itu bapaknya lagi adalah Father in Heaven yang Iya. punyain dunia ini Yeah, kan. that's so Dia bilang, true. coba bayangin itu sekolah di luar negeri itu kan mahal banget. Gak bisa, dia nggak tahu gitu kan. Terus kita senyum terus dia bilang, kenapa kamu senyum-senyum? Terus gitu kita cerita, kita bilangin, you know what katanya. Kamu gak perlu takut, anak kamu itu sudah benar. Dia gak melihat kamu as a father untuk provide Wow. kebutuhannya. Iya, iya, iya. Dia ngelihat Bapak di surganya melalui Daddy yang ada di dunia ini yang bisa provide. Kalau dengan kita gak bisa, dia pasti bisa. Iya. Gitu. Nggak mungkin, don't limit yourself. Jangan kamu batasi dengan diri kamu. Kalau kamu melihat diri kamu nggak bakalan bisa. Tapi when you see God, there is no limit. Iya. That's Gimana so true. caranya nggak perlu dipikirin. Pasti Tuhan tahu. You know what? Terus Yeah. after that and then he went home. Terus udah went home, ketemu lagi sama dia datang lagi. Terus dia bilang, saya udah bilang sama anak saya, nak cari sekolah yang terbaik di luar. Wih. Wah. Udah sadar nih bapaknya yang mana ini. Iya, ternyata anaknya itu ada 4 and then 3-tiganya sekolah di luar negeri. Oh, that's amazing. Only tinggal 1 yang belum ini karena masih SMP. Hmm. Bayangin, dari tadi yang 1 aja. That akhirnya semua anaknya. When we see ourselves, pasti limit banget. Iya. Tapi when we see our God in heaven is unlimited. Iya. Yang bahkan beyond what we think, beyond what we can have, beyond what we can offer. Ya kan? Itu Jam. Luar That's biasa good. sekali. Yeah, that's amazing. Oke, jadi yang berikutnya, when knowing that God loves us so much, ya, Hmm. when He sees us, He sees Jesus, and therefore He sees the Father too. Yes, that's right. Ada di John 14. Jam bisa baca? Don't you believe that the Father is living in me and that I am living in the Father? Even my words are not my own, but come from my Father, for He lives in me and Yes. performs His miracles of power through me. Hmm. Believe that I live as one with my Father and that my Father lives as one with me, or at least Yes. believe because of the mighty miracles I have done. Wow, ini nih ceritanya nih kenapa Yesus ngomong begini, salah satu muridnya bilang gini, tunjukin dong Bapak kepada saya gitu. Jadinya Yesus bingung juga ini, you sudah bersama-sama dengan saya, you gak percaya. Kalau you lihat you lihat Bapak di surga gitu kan. Yang benar gimana? Nah kan, makanya kan waktu kita bilangin our Father in heaven, gimana? Kita ngelihatnya kayaknya kan satu-satu yang abstrak kan. Oke, sebab itu untuk kita nggak abstrak dia kirim anaknya yaitu Yesus. Mati, dia berikan hidupnya anaknya Yesus kepada kita semua. Sehingga kita lagi sekarang sudah punya hidupnya Yesus. Nah, when I see Jem, I see Jesus. And I see my Father in heaven. Alright? Tadi dia bilang seperti itu. That I am living in the Father. The Father is living in me. That I live as one with my Father. And that my Father lives as one with me. Jadi kalau you gak percaya yang begini nih lihat Yesus, ya you percaya ada apa yang saya lakukan, kata Yesus bilangin. Yesus sudah melakukan banyak miracle and we can do miracle too because not us who do the miracle, right? Tapi Jesus yang melakukan miracle itu, makanya dia bilangin kalau kamu sakit doakan dengan dalam nama Yesus, not di dalam nama kita, nggak akan bisa ya kan. Jadi Yesus itu sudah memberikan hidupnya. Nah ingat nggak Jam cerita
tentang Lion King. Oh, that's my favorite Hmm. movie dari kecil. Wah. Nah itu is very good gitu kan. Waktu itu kan si Simba kan, Simba itu lahir terus kemudian diangkat kan sama ayahnya Lion King gitu kan. Lion King is a king of the jungle kan. Jadi semuanya pokoknya dikuasai adalah oleh papanya Simba. Nah tapi one day ada kejadian di mana dia itu dibuat sama pamannya si Scarf itu bahwa dibilangin bahwa condemn kamu ini yang membunuh ayah kamu, right? And then he feel so condemned, guilt, and then si Simba Sampai pergi, kabur. ya kan? Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau walaupun salah dia bisa datang ke bapaknya, emangnya bapaknya atau ibunya condemn dia terus? Kan enggak, Yeah, ya enggak? that's true. Tapi dia ditipu dengan pamannya sehingga dia nggak merasa dia itu anaknya lagi. Ya kan, sometimes di dalam hidup kita juga begitu kan, the devil and then the circumstance situation itu mencecar kita, mengintimidasi kita bahwa kamu itu bukan anaknya. Kalau kamu anaknya, kamu nggak melakukan yang seperti ini. That's Kamu true. ini bukan anak kesayangannya. Kalau kamu anak kesayangannya, Tuhan gak diam aja, pasti Tuhan ada. Buktinya dalam COVID ini banyak yang meninggal. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya Yeah. condemn kita itu pun Yeah. terjadi di dalam hidupnya si Simba. Yeah. Ya, dia di-condemn akhirnya dia lari. And then one day apa yang terjadi? One day yang ketemu sama the monkey lagi kan. Ketemu lagi, oh I love that monkey, Rafiki. Ingat banget si Rafiki kayak, oh your father is still alive. Dia bilang how? I saw him die. Gitu kan. Nah. Dia bilang, come on follow me. Gitu. Wah udah diikut. Ternyata dibawa ke pond Dan gitu ya. pond. Kayak ada air gitu. Terus pertama dia ngeliat gini, apaan sih you bilang bapak Itu gue masih saya ada. itu That's refleksinya." me. Terus dia bilang kayak look harder. Wah. Terus dia lihat lagi, terus ada reflection papanya di situ. Diketok kan. kepalanya. Iya. Terus ada reflection papanya, terus dia baru kayak oh, jadi kayak terus oh I remember yang ada awan-awannya itu bapaknya in the clouds itu ngomong kan remember who you are. Gitu ya kan? Iya. Remember who you are. Terus I was like kayak iya juga. Kita juga harus remember who we are ya kan. Karena the world may say atau the devil may intimidate us with lies, tapi remember what the truth says about who we are ya kan, identitas kita. And when ya itu sama kayak Simba, when he look at his own reflection, he sees his father. Same way kayak when we look at our friends, look at ourselves in the mirror, that's God in us gitu. That's Wow. amazing. Ya kan? Yeah. Jadi kita diingatkan lagi bahwa who you are. Ya sometimes kita forgot. Kita Yeah. ini bukan lagi ulat, tetapi kita ini Yeah. kupu-kupu. Kita bukan lagi slave, tapi we are his children. Ya kan? That's so We true. are ahli warisnya. Kita sudah dipulihkan. Wow, what amazing. Kalau kita udah ingat tuh actionsnya juga berubah ya. Ya kan? Kalau kita masih mikir kita slave, kita mungkin actionsnya takut-takut, gak berani ini, gak berani itu, takut salah atau apa ya kan. minder, ya kan? That's true. Tapi that's why it's important to remember who you are. Nah, Yeah, makanya that's good, that's Tuhan bilang kan, Jesus bilang gitu kan. When you see me, you see fathers. Nah, when I see you, good. I see Jesus in your life Yeah, and manifest his life through you. Right? that's Wah, amazing. amazing. Apa lagi Yeah. Okay, so jadi we've kind of touched this in the previous one. Kita basically because Jesus lives in us ya kan, Yes. and we see the Father when we see Jesus. Kita jangan lupa kalau Jesus is already in us, and therefore kita udah one with the Father. Nyatu. Ya. Udah nyatu sama Tuhan ya. In Hebrew 13 verse 5 until 6 dibilang it's promised that I will never leave you alone, never, and I will not loosen my grip on your life. Wow. So we can say with great confidence, I know the Lord is for me, and I will never be afraid of what people may do to me. That's such a confidence yang amazing. Wow. Right, dia nggak pernah meninggalkan kita, dia bahkan hidup di dalam kita. Ya kan, he never leave Yeah, us or that's true. forsake us, ya kan? Hal itu yang membuat kita itu so secure. Yeah. We have a heavenly Father. Dia tidak pernah meninggalkan kita, even in our paling dalam hidup kita yang mungkin kita jatuh kan ya, membuat kesalahan. But
kesalahan kita tidak membuat our Father in Heaven itu menjauh dari kita. So But true. He is there with us. Yeah. Remember waktu Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak tinggalkan Yeah. Adam. He went looking for Adam. Right. Oh my goodness, I just realized that now. Yeah, God didn't leave him. He looked for Adam. Where are Yeah. you? Yeah. Adam yang takut, dia malah ngumpet, Yeah, ya kan? that's true. See, so our Father in Heaven tidak pernah I will never leave you or forsake you. Ya Yeah. kan? Tapi kita waktu kita melihat diri kita yang merasa takut, ya kan? Seperti Adam. Waktu dia melihat dirinya telanjang, dia yang takut, dia yang ngumpet. Mm-mm. Padahal Tuhan Allah yang di surga itu tidak pernah condemn us. Even we are wrong, bukan berarti dia itu setuju dengan dosa. No, tapi dia tahu pada saat itu we need our Father to meluk kita, embrace kita. And rasakan His love, His everlasting love, His unconditional love. Our Father. Di situ kita bisa bangkit, Jam. Yeah, Right? that's amazing. Makanya Tuhan itu yang mencari Adam. Kalau Adam nggak mau mencari Tuhan karena dia ngelihat dirinya orang berdosa. Mm-mm. Dia ini telanjang. Jadi waktu kita melihat diri kita telanjang, kita shame kan, kita malu kan. Kita ini siapa, nggak punya ini, nggak punya itu. Kita backgroundnya bukan anak orang kaya, kita bukan orang yang punya perform yang bagus, apa. Kita itu, but we forgot who we are. Tadi Yeah. seperti tadi si Simba, ya Yeah. kan? Kita forgot, but actually, wow, we are His beloved son. Kita menjadi ahli warisnya, kita menjadi beloved childrennya dia. Itu luar biasa, Sam. Kita So itu privilege. Wow, Yeah. oke. Okay, so and in 1 John 4 verse 17b, dibilang because all that Jesus is now, so are we in this world. Jadi, Same. yeah, exactly the same. Kita udah satu. Okay, so that's an amazing sharing about Father. Kita Yes. jadi I'm reminded and jadi nyadar a couple of things juga yang I probably would have forgotten. But yeah, if you have time, appreciate your dads Yes. because we have amazing fathers Right. on this earth. Yes. Mereka, we are grateful to you dads yang udah jadi contoh bagaimana Tuhan itu love us gitu. And we're so grateful for that. So kita close in prayer ya. Sure. Dear Lord Jesus, you're a good Father, Lord God. And we're so grateful for that. Kita grateful that you no longer look at us as slaves, but you adopted us as your children, Amen. Lord God. And that kita menjadi memiliki warisan dari you. And it's just amazing. My mind can wrap around how amazing that truth is and remind us every day that you never left us. That even if we feel like we're alone atau gimana pun, remind us that you are for us and that anything yang akan datang in this world, even if in this uncertainty, di tengah plans yang semua hancur atau apa yang karena this pandemic, tapi kita tetap mau percaya that because you love us so much, we believe that you have the best in store for us and that all the best is going to come after this pandemic, Lord God. Even maybe through this pandemic, you're going to show who you are in our Yes, lives. And we're Lord. so excited for that. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Thank you for joining us and we'll see you next week. Bye. Bye-bye. Halo semuanya, hari ini adalah hari yang spesial bagi para daddy. Bicara soal daddy,
Ia bukan orang biasa dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi seorang daddy. Soal tanggung jawab, Dad tidak memberitahu bagaimana cara hidup dan biarkan anak melihatnya melakukannya. Soal mendidik, ada pepatah mengatakan satu daddy itu lebih dari 100 kepala sekolah. Daddy mengajarkan segala yang dia bisa dengan bijaksana. Bahkan Dad ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Soal ekspresi, biasanya Daddy hanya mengungkap lewat jabat tangan dan tepukan di punggung yang berarti kamu akan baik-baik saja dan Daddy bangga dengan kamu. Soal bersenang-senang, jagonya dalam bermain, entah itu main game olahraga, bahkan bermain dengan boneka. Daddy bisa senang dan menikmatinya. Soal menghibur, Daddy lebih lucu daripada Mami. Ia tahu bagaimana membuat anak-anak tertawa. Apalagi saat bercerita, Daddy bisa meniru dan mengeluarkan efek suaranya. Oke, sekarang mari kita lihat yang satu ini. Dad, happy Father's Day! Thank you for always loving us, always taking care of us. You've always noticed all of our little needs. Kayak kemarin, I nggak bisa main HP di bawah karena nggak ada internet, and you wanted to move the router from the third to first floor just for me. All the almond milks, all the Greek yogurts. I love you, and I promise that I will learn how to share my food with you better. Hi Pa, you deserve to be appreciated not just today but every other day. Thank you for always being there for the family, and thank you for being a wonderful man for all of us. Hi Pa, happy Father's Day. I love you and I just want to thank you for everything that you've done for me. Thank you for all great advices. Thank you for being there for me at every moment of my life. Thank you for supporting me in every way. I love you Pa. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. Thank you for being an amazing dad to me and Kokoh. Thank you for sending me food sejak quarantine and always checking up on me every day. And also thank you for buying me medicine pas I sakit minggu lalu. You're an amazing dad and role model to me and Kokoh, and I love you. Hi Dad, happy Father's Day. Thank you Dad udah menjadi ayah yang baik, sabar, dan selalu mementingkan Cici dan James. Semoga always happy and healthy and diberkati Tuhan. We miss you Daddy, love you so much. See you soon. Bye bye. Hi Dad, I just want to say happy Father's Day. Thank you for being the best dad ever. Thank you udah sabar, gedein Delin and everything. I just want to say I miss you so much, even though I don't really WhatsApp you a lot. I'm a bad texter. And yeah, I wish I can see you soon. Everyone di sini kangen sama Daddy. And happy Father's Day, Dad. I love you. Hai Dad, happy Father's Day. Thank you ya buat semuanya. Thank you for everything. Thank you juga udah jagain Derek dari kecil sampai sekarang, udah ngerawat Derek. Semoga Didi baik-baik aja. I love you, Didi. Hello, Father. So happy Father's Day, Didi. Thank you for being my dad, and thank you for being the best dad ever in my life. Thank you karena Didi udah gedein Nico sampai segede ini. Terus, ya, I love you. Happy Father's Day, Didi. Happy Father's Day! Thank you for sacrificing everything you have so that we can have a good life. Thank
Thank you, Dad, for always giving us the best and always prioritizing us and making us number one. Love you. Love you. Thank you, Pop, for everything. And I love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day, not just to my dad, but all the fathers out there. I think it's safe for me to say that I speak for every son out there, that you are our role model, our guide in life, and we look up to you in everything that we do. So we love you, I love you, Papi, and we all wish you a very great Father's Day. Happy Father's Day. Thank you so much for being such a great dad. Thank you for everything that you've done for us. Have a great Father's Day. Bye. Happy Father's Day, Deh. Thank you for going through lots of problems and banyak masalah just to care for us, to provide for us. Thank you for being the constant support, the steady support under our family. I appreciate everything you've done for us. Happy Father's Day and love you. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang melipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.